देख सकते हो गाइस, फिर से आ गए हम हमारे 4x4 गेम। Nó bỏ lên cái tấm màu nói cái bật đấy. Khu đấy khá tốt mà. À tốt ra mà nếu cả vui này anh cứ tiếp này. Nhất gì mua bên ra bục ra thôi nè. Đấy tôi lấy cái baru kena lale kan. Tengah aku hantar dia. Azim coba dulu dia. Boleh baca mata tu kilo lain. Tapi engkau kamu kata ni. Kalau tu emu tahu tapi kan kamu aku lagi dah buat buat. Kamu kau boleh ngomong. Nó nổi cái cái này. Itu yang abang dah kata apa? Jauh prinsip ni kan nombor tu. Ada yang 2 juga. Dah ini nak kau